Assalamualaikum and good evening everyone. Salam. Okay, so kalau I tengok, if I check the number of student registered in SMP, ada 34 students registered in this group lah. Okay, latest saya baru check, and then but in WhatsApp group pun only 24 lah, excluded me 24. So where is the rest? About 10 students. Sebab MG1, MGM 38180 ni, kalau you miss the first class tu, ada susah sikit lah, a little bit difficult lah kalau ni. Mana yang lain lah? Macam mana nak detect dia orang lah? Grup. Ada yang silap masuk grup 1. Grup 1. Oh. Dia dah masuk grup 1. Dia nak masuk grup 1, dia salah register ke macam mana? Sebab the first. Bukan, salah masuk grup WhatsApp. Oh, boleh panggil tak? Macam mana? Okay. Kalau ada 10 tu boleh dalam 10 grup, 10 grup lah. 2 grup juga, 2-3 grup juga lah. Lain masuk. So hopefully dia dapat masuk lah hari ni. Okay, so kalau dapat masuk lagi awal lagi bagus. Sebab hari ni pun mungkin kelas start sepenuh sampai 9:30 pun. Okay, sebab briefing. I kena bagi briefing dulu what you have to do and what you can do. Macam mana you nak proceed after this lah Okay. Alright, so what first? Okay. Can see my screen Kalau boleh tengok screen I Okay, Doktor. Alright, okay. So Assalamualaikum. Let me introduce myself. I think macam ada nama student I, ex-student I lah last time. Ada ke? Ada ke? Ada, Doktor. Oh, ada nama ex-student. Itulah nampak nama macam sama, takut nama memang sama ke, orang yang sama ke? Okay, so I'm Madam Manisa. Okay, so you can call me Madam, not yet a doctor. Okay, alright. So Madam Manisa. Okay, this is my email. So I prefer if anything you want to email to me, use this email. Okay, so avoid using my UPM mail. Because nanti UPM tu macam-macam email ada. So this is personally memang I buat untuk group students only. So all related student relatednya material semua, normally I ask you to email using this email kalau ada perlulah. Okay, so biasanya any materials tu I ask you to submit through Putra Blast. Okay, alright, so this is MGM 3180 ni, Anthroponom. Okay, so in this course you all banyak a lot of group work. Okay, banyak group work je. Lecture tu ada sikit-sikit je lecture. More on I give you some information for you to about
macam mana you nak proceed lah. So group work, macam mana you nak proceed dengan group work tu. Okay, so memang banyak group work. So bila after this I ask you to form a group, make sure you form a group with someone yang you boleh kerja. Okay, alright, so memang banyak group work, especially you all pun ada yang kerja, memang dah ada kerja sendiri kan. So pastikan nanti masa untuk buat discussion semua tu. So make sure you form a group dengan member yang you dah biasa. Okay, alright. Tapi numbers tu kena balance jugalah. Tak boleh lah sebab you all dah biasa semua 10 orang satu group, tu tak boleh jugalah. Okay, alright. So itu nature of this course. Okay, banyak memang a few banyak every week tu macam banyak aktiviti dalam kumpulan. Okay. Okay, so first sorry, buat ni Okay, so because kalau tengok assessment kat sini kita ada 4 type of assessment. Okay, ada 4 assessment ni. Okay, so individual marks ni only kat final exam saja. Okay, so kalau kita tengok the difference ni untuk assessment, every assessment ni yang final exam saja yang you buat individu. Okay, sebab kita ada final exam 20% only. The rest tu 80% tu itu semua dalam group work. Okay. Untuk course ni senang nak kalau you buat betul ikut apa yang I bagi information that requirement, every assessment ni ada requirement dia. Nanti I akan explain lah before you kena hantar submit tu, nanti I bagi apa requirement you kena fulfill ni. Sebelum you buat presentation apa requirement dia. So kalau as long as you fulfill that requirement tu biasanya senang nak score. Nak dapat A tu memang sangat senang. Tapi kalau you tak ikut nak dapat C, D pun senang juga. Okay. Jadi dia punya dia either you senang dapat easy for you to dapat A ataupun nak dapat tak dapat A pun agak senang. Okay. So it's in your hand. Okay. Dia kurang pressure. Dia tak ada masalah you nak kena study ke apa. Dia banyak how you nak handle dengan teamwork. Okay. Alright, so kalau tengok first assessment ni, okay, so first thing you kena isi business registration form. Just isi form je, as long as you follow my guidelines, I explain to you, nanti I akan explain macam mana nak isi this form. This form ni a replication of SSM. Okay, so sebab ni kita nak bagi knowledge untuk buat business. You tak buat the actual business pun. Okay, so starting from a few semester tu, you all tak buat, maknanya you tak payah produce the product pun. Okay, you just get the idea and experience until you produce business plan. Okay, tapi kena tengok about product, you punya product, you have to the idea only. Okay, tapi you tak physically tu tak ada produk tu. Dulu, kalau dulu kena ada produk, kena jual, tapi starting from especially the pandemic ni, kita dah buat sampai the idea only, maknanya sampai ke business plan only lah. Okay, so give you a knowledge only, the practical side tu dah tak ada. Okay, so it's quite easy for you lah sebenarnya walaupun you tak dapat tu, tapi easier for you sebab you tak payah nak keluarkan produk, nak buat barang, nak cari masa buat barang, nak cari masa jual lagi, tu banyak masa yang perlu digunakan. Okay, alright, so first ni business registration form, this is not form Miss M ni. Okay, so you fill in form tu, I akan explain apa yang you perlu buat, apa yang jangan buat, do's and don'ts tu, then you can get 10%. Okay, senang nak dapat 10% kan, kalau ikut susah juga nak dapat 10% sebenarnya. Okay, jarang-jarang sekali kumpulan saya ni penuh semua dapat 10%, jarang. Biasanya satu grup je dapat yang boleh fulfill semua, yang lain tu dapat 7, 8. Sebab apa? Sebab tak dengar bila saya explain. Okay, yang penting tu, sebab tu saya kata pentingnya semua student ada kan, so especially at least kalau you dah form group tu, at least one members tu kena ada every week. Okay, next ni nanti I akan explain BMC ni business model canvas. Okay, so business model canvas, you kena present, you ada presentation and also that you have to submit together with business registration form. Okay, so 10% you punya presentation and 5% tu that you punya yang canvas yang you akan submit dengan registration form tu lah. Okay, ni ada presentation. Okay, presentation banyak. Okay, dalam 3180 ni banyak presentation. Tapi presentation ada yang presentation yang included in assessment, ada presentation yang not included in assessment. Maknanya macam next week I minta you present, okay, explain sini, you just present je lah, tak payah, not very formal, tak ada rubrik, tak ada rubrik untuk assess you, tak ada, tapi you kena present juga. Okay, walaupun tak ada assessment.
Tapi kalau yang ada assessment ni macam business model canvas ni, you kena present nanti, I akan bagi rubrik. Apa yang you kena buat, dalam slide tu apa dia punya requirement. So as long as you follow tu, mudahlah untuk dapat markah. Okay. Yang bukan assessment, dia tak termasuk dalam markah. So kalau you cakap tu gagap ke apa, doesn't matter. Okay. Alright. Okay, untuk first 25%. Okay. The second one ni untuk week 5 lah. Okay. The second assessment 25% also. Okay. So business plan, you kena produce satu business plan, 15%, and then you kena buat digital marketing plan. Ini bukan video presentation. Ini nanti tengoklah. Sorry, ini di SEM punya full time punya ni terlupa nak buang. Okay. I will mean that whether you buat video presentation ke ataupun live presentation ke, depends kepada situation lah. Okay. Normally kalau online ni, I minta you buat video presentation kan, sebab lebih selamat. Okay. Kalau sebab you boleh record siap-siap, elok-elok, dan sebab takut nanti masa live nanti you tak masalah internet lah apalah, sudah potong markah kat situ kan, kurang markah kat situ. Okay. Tapi kalau kita masa presentation ni face to face, then you tak boleh buat video lah. Okay, kena present live. Okay. Alright, so ni I akan bagi tahu from time to time lah, tapi it's 10%. You kena present about your punya digital marketing plan. You punya plan tu, okay. Facebook. Nanti kena buat lah, buat marketing plan dalam Facebook. In you punya apa, biasanya tengoklah guna apa-apa pun boleh. Apa any digital platform, okay. Apa lagi, Instagram ke apa-apalah. Okay. I bagi biasanya I minta 2. Okay, nanti I akan explain more details lah from time to time. Okay, the third assessment, okay, continuous another 30%. Okay, so ni semua group tau, group work you buat dalam group work. Okay, so presentation tu, bila present tu, not necessary all members boleh kena present. Okay, you boleh bagi seorang je present. Yang you rasa okay present, yang lain buat kerja lain, tugas dia untuk present je. So that's what we call a teamwork. Okay. Alright, so next continuous ni, okay, so dalam continuous ni, you boleh pilih any entrepreneur, okay, yang you suka, tapi please lah, kalau pilih entrepreneur tu, mean that choose the proper punya entrepreneur, okay, mean that kita belajar dalam konsep kita belajar ni, so kena tengok betul-betul entrepreneur. So kita tak nak, kalau kata di luar tu banyak, so many type of entrepreneur, kita macam-macam entrepreneur, dia kata dia entrepreneur, okay, tapi actually macam, okay lah, I give you one names, okay. Macam Datuk Syukri ke ataupun Datuk Vida ke, try to avoid that. Okay, I tak nak kalau boleh. Okay. Any entrepreneur you get, kalau boleh interview, you interview. Kalau tak, you just get any information. Nanti akan bagi guideline apa yang information yang you kena cari tu. Okay. Kalau boleh interview, so entrepreneur tak payah glamour pun kan. Yang tak glamour pun tak apa. Okay. Kalau you dapat interview lagi bagus, and then you have to write an essay ataupun report about that, dia punya that particular entrepreneur tu lah. Okay, so itu 20%. Okay. Alright. Then you kena buat satu presentation, pitch presentation. Ini macam final. After you dah complete everything about your business tu, you kena buat satu pitch presentation 10%. Okay, so pitch presentation ni presentation in 3 minutes, then you have to present everything about your company and products. Okay, nanti pun saya akan explain lah. Okay, ni what you have to do. Kalau tengok ni, every assessment ada presentation. Okay, you kena hantar report dan ada presentation. Yes, memang banyak presentation. Okay, banyak group work, you kena prepare semua. Okay, and then 20% tu final exam. Biasanya final exam tu tak susah sangat pun. Okay, agak senang je, mudah je final exam tu. Alright, so okay, boleh about assessment? Boleh doktor. Okay. Boleh madam. Faham okay, so before I go to do what you need to do, I pergi dulu kat dalam I punya planning, okay, teaching planning. Okay, ini I dah share dalam Putra Blast. Oh, lupa, bila sebut Putra Blast tu baru ingat. Okay, sorry, attendance, okay, kalau for online attendance, if we have a online punya lecture, attendance tu I ambil through Putra Blast, okay. So you all kena log in Putra Blast, you all boleh log in kan Putra Blast. Okay, kalau tengok login Putra Blast ni, dan you akan nampak satu ni attendance. Okay, so every week
every class ni you kena sign in kat attendance ini. So dalam attendance ni every week I akan bagi passcode. Different passcode for every week. And passcode ni don't share in the WhatsApp group. Okay, so I akan bagi dalam Zoom je. So for those yang attend kelas saja dapat passcode tu. Okay. Jangan kalau ada student tanya pun apa passcode, you tak boleh bagi juga passcode tu. Okay. Sebab it belongs to those who in this in Zoom punya session ni saja. Okay. Tak apa, kalau you tak dapat hadir pun tak apa. Don't worry about whether you boleh attend final exam ke tak. Okay. So sebab kita kena record attendance saja. Right. Okay. Alright, so kalau you nak klik attendance untuk hari ini passcode-nya adalah 1, 2, 3, 4. Okay, so this passcode ni I akan change every week tau. Dia akan ubah minggu-minggu, ikut sukalah nak buat passcode apa-apa. Tapi untuk this week 1, 2, 3, 4. So you klik kat sini, masuk and you record attendance. Attendance ni dia punya masa adalah during 6:30 to 9:30 only. Oh, lupa pula. Saya baik lagi ingat. Saya kena ambil. Sorry. Sorry kena. Okay, so this is lecture plan. Okay, so I hope you can follow this plan lah. Okay, I can follow this plan. Okay, alright. So hari ni after briefing ni, I akan bagi sikit apa entrepreneur concept ni. Okay, so ada ini tak ada hari ni kita tak ada class presentation. Okay, explain apa itu entrepreneur, dia punya types of entrepreneurship. Okay, and then this is macam assignment you have to do after class. Okay. Like assignment lah, nanti I explain. Okay. Alright, so next week I can explain to you how you can fill in the business proposal form ni yang you punya first assessment. Okay, and then I will share the big form and then I explain to you how you can fill in this form. And then you have to submit this form in week 5. Okay, ada banyak masa tu untuk fill in that form. Okay, sebab I explain awal-awal tu sebab first you have to think about you punya product lah, company name, company's name lah semua tu. So perlukan masa. Nak isi form tu sikit tapi content for that form tu mungkin ambil masa sedikit. Okay, and also next week tu kita akan buat sedikit competency test tak ada markah pun, you nak tengok whether you what type of entrepreneurial competency that you have. Okay, ni traits tu yang you ada. Okay, nanti ada borang dia, ada form dia lah. Okay, and then next week 3, okay, focus more on nak evaluate you punya big opportunity and also BMC, business model canvas yang you have to present in week 5. Okay, alright, so then you have to prepare, you boleh prepare lah you punya BMC tu within 2 weeks. Okay, so week 4 kita akan tengok about ethics and social responsibility. Okay, so as an entrepreneur, we want to produce, if you want to be an entrepreneur, we want to make sure that if when you graduate, if you want to be entrepreneur tu, you ada ethics punya entrepreneur lah. Okay, and also have the social responsibility. Kita tak nak graduan BBA jadi entrepreneur tapi entrepreneur yang tak ada ethics, buat salah guna, itu semua kita tak nak. Kita nak buat benda tu. That's why the topic ethics ni kita kena bagi awal-awal sikit. Okay, so and also that dalam you punya proposal, you punya business plan tu, kita nak tengok the element of ethics in you punya business punya planning tu. Okay. Okay, so tu week 4 kita tengok ethics, and then week 5 ni ada presentation. Okay, so presentation je, and also that you have to submit form. Business form tu you tak payah present. Okay, you present BMC saja. Okay, BMC, and then you include dia punya canvas tu, ada canvas dia tu together with the form. Okay. Alright, then week 6 ni dah kita nak start explain untuk how you nak prepare business plan. Okay, so the content for business plan. Sebab business, you need a business, when you want to run a business, you need a business plan untuk if you need a fund,
from funder, okay, daripada bank ke, you nak pergi SME ke mana-mana ke, you diperlukan business plan untuk submit kepada orang untuk dia tengok you punya business ni, okay. Sikit punya kertas kerja lah, okay, buat you punya business. Okay, so nanti I akan explain lah apa kita akan terangkan apa content untuk business plan tu, same as requirement dia memang kita tengok sama dengan apa yang lain-lain bank punya keperluan kan. Okay, alright, so ini topik yang first week 6 ni kita akan tengok semualah HR, buat human resource, how you nak manage, you nak plan for you punya human resource, operation, buat you punya supplier dalam week 6 ni, okay. But digital and financial pun elemen penting tak, tapi kita separate lain, okay. Sebab dia financial part ni memang agak susah sikit, so that's why kita ada satu week khas. And marketing ni, marketing is not only marketing plan, yang kita ada digital part juga, okay. So digital part tu nanti you kena present marketing digital, okay. So dalam business plan, not only you masuk digital punya part, marketing ni menyeluruh macam mana you tentukan you punya market, you punya produk, you punya price, itu dalam marketing plan, okay. So digital marketing tu part of marketing plan. Tapi untuk presentation, you present digital marketing saja. Okay, alright. So week 8 kita explain untuk financial, and then week 9 ada start lah second assessment. Okay, so ada digital marketing presentation. You kena present you punya digital marketing. So maknanya bila I start dah explain week 7 ni about you punya digital marketing. Oh, alamak sekejap Okay. Tak apa, tengok nanti I tengok balik baru perasan. Sebab digital after marketing plan ni, you kena after this week ni, you kena create Facebook dan you kena buat posting about your product tu dalam Facebook dengan Instagram. Okay, so I'm not sure 2 minggu, biasa bagi 3 minggu, sorry, termiss kat sini jadi masa buat plan. Nanti mungkin boleh swap kat sini lah kot. Okay, mungkin I tukar kat sini. Sebab business plan ni you dah boleh plan without digital marketing, tapi digital marketing ni you kena buat marketing, yang kena buat posting tu dulu. Okay, so a few posting, ada requirement dia. Okay, alright, so ini nanti I akan tengok kemudian lah I akan bagi from total time. Okay, so week 10 ni saya bagi cuti, kita cuti sama-sama sebab dia minggu raya cuti, okay. Hari Rabu tu, rasa Selasa Rabu tu raya kan, Selasa Rabu tu, so memang tak ada kelas lah. Okay, so kat situ nanti untuk yang second assessment ni, which one come first ni, I akan confirmkan kemudian. Okay, alright, so the next, nampak tak sikit je lecturenya, sikit je partnya, banyak you kena present je banyak, okay. And then kita dah masuk untuk the third assessment. Okay, so you ada elevator pitching. Okay, so I akan explain lah apa benda tu yang you kena buat tu dalam elevator pitching tu. Dah explain tu, then you kena okay, so dalam masa yang sama, dalam masa yang sama you dah kena start cari juga. Daripada awal pun nak buat pun boleh juga. Identify you punya entrepreneurial figures. Semua dapatkan info, prepare. Week 14 ni you just buat you punya presentation. Okay, and then after that you have to submit you punya report tu, okay. Right, so untuk figures ni you can start immediately. Kalau you dah form group, then at the same time you form you punya business nanti, dan dalam masa sama you boleh cari you punya entrepreneurial figures, okay. Alright, so ini plan lah. So dalam ni adalah bagi berapa persen semua ada lagi, okay, dan apa dia punya elemen business plan. Baca sendiri nanti apa. Okay, tapi nanti later I akan bila tiba masanya I akan explain juga, tapi you boleh bacalah awal as a preparation. I dah share dalam Putra Blast. Okay, teaching plan ni, teaching plan ni adalah yang sama. Okay, so nanti boleh baca. Alright, so itu apa yang kita akan buat. So now apa yang you all kena buat, okay. Alright, so what you need to do. Okay, so you semua mesti ada group. Okay, so form a group 4 to 5 members. Okay, so sekarang ni ada berapa? Mana tu? Di sini. Oh, ada 24. Okay, 24 saja. Harap tak tahulah yang lagi extra 10 tu memang dia nak transfer ke group satu ke apa. Tapi yang ada 24 ni, kalau 24 sebenarnya
bolehlah 4 to 5 kita ada dalam 5 group kan. So taklah banyak masa sangat nak present. Okay, so form a group 4 to 5 members only. Okay, nanti akan bagi satu file untuk I share dengan you satu file untuk you fill in that you punya group members tu. Okay, after this, okay, so after class ni. But you all the information tu you kena ready by next week. Okay. Alright, so what you have to do, okay, to prepare untuk next week, okay. You kena set up satu company, bagi nama, okay, set up a company, nama. Kemudian you kena discuss apa you nak jual, okay, products ataupun services, okay. Kena determine lah what is the product or services, the product and services that you want to offer to your customer, okay. So apa you nak jual. Okay, so ini nampak macam mudah tapi dekat sini sebab because of you tak perlu menjual, okay, you tak perlu produce pun benda tu, you just have, you kena dapatkan information about the product tu. So I tak nak avoid produk yang macam simple lah. I tak nak jual apa tu, yang coklat apa. Aduh, dia nak macam cereal tu, you gaul-gaul dengan coklat, masukkan dalam Cocoja. Okay. Okay, so macam Cocoja ke, tak, kalau boleh tak nak. Okay, try to avoid that lah. Okay, cari sebab you ni idea je, so you kena cari idea. Okay, so nak cari idea tu you kena tahu you punya target customer dulu. Okay, identify siapa you punya target customer. Okay, so apa produk yang kita nak bagi, apa services yang kita nak bagi. Okay, so you boleh pilih nak bagi servis pun boleh juga, servis apa-apa. Okay, yang nampak walaupun kata existing punya servis dah ada, tapi you kena ada elemen yang elemen innovation kat situ, kena ada something yang new, yang bila nanti you buat competitive analysis tu, apa kelebihan you, apa berbezanya you dengan compare to you punya pesaing-pesaing dekat situ. Okay, kata kalau you nak buat contoh nak buat services lah, contoh services nak buat car wash, contohnya car wash. Okay, alright, so nak buat car wash, you tak payah buat pun car wash tu kan, dia idea je. Okay, kalau you nak buat car wash, you kena cari apa elemen car wash you compare dengan competitor kat situ, car wash kat situ. Okay, so you kena target lah market you, apa market you kat situ. Okay, kat mana you nak buat, kat Puchong ke, dekat nak buat kat UPM pun boleh, ataupun nak buat dekat mana-mana lah, kat tempat you all ke, you area ke, tak kisah. Okay, so tapi kena ada apa elemen something, elemen yang rare dalam you punya services tu. Okay, sama juga dengan produk. Okay, kena ada satu innovation. Tapi kalau you boleh je, I takkan tolak kalau you kata you nak buat juga Cocoja, tapi it's not mean that walaupun assessment tu okay, tapi saya nak cakap benda tu dia efek juga kepada pemarkahan sebenarnya. Okay, kalau the innovation kat situ, your own idea tu tak ada. Okay, tak ada kat situ. Jadi every assessment tu mungkin akan ada sedikit deduct percentage lah. Okay, jadi yang paling penting sekarang ni tentukan produk dan services you tu yang something yang you punya idea lah. Okay, right. Dan dalam masa yang sama juga you kena develop you punya vision and mission. Okay, apa company's vision and mission. Okay, kalau sebab I tak explain vision and mission tu biasanya untuk long term lagi daripada mission. Okay, and mission, dalam mission tu you kena kena emphasize apa, dalam maknanya you ni produk apa you kena keluarkan. Okay, jangan sangat general lah. Vision boleh general. Okay, tapi mission ni dia kena nampak you berada dalam industri yang mana. Okay, bolehlah carilah Google macam mana nak create vision and mission tu semua kan. Okay, and then you kena create you punya structure, organizational structure. Okay, dalam company. Okay, katalah you ada 4 hingga 5 orang. Okay, 4 hingga 5 orang. Okay, so 4 hingga 5 orang tu structure tu boleh merangkumi yang lain. You boleh buat company agak besar, tapi 4-5 orang ni mungkin jadi manager. Tapi you perlukan juga executive. Kena ada structure lah, berapa pekerja you perlukan. Tak ada nama pun tak apa, just letak je berapa nama. Tak payah, maknanya kata okay, Ahmad satu CEO, kemudian kat bawah tu ada managerial level. Okay, so jadi bawah manager itu
ada you punya executive kan. Jadi bawah tu boleh je letak executive without names. Okay. Right. So kena ada organizational structure. Okay. So ini yang you all kena buat dalam group. Okay. Selepas habis kelas ni. Okay. So form satu group. And then lepas tu cari masa untuk bincangkan benda ni. And make sure next week this information ni dah ada untuk dibentangkan. Tak kisahlah kalau kita face to face ataupun kita masih online, sebab sekarang ni sebab keadaan macam ni, so last minute department akan academic department akan decide lah whether face to face ke online ke, kita tengok masa. Okay, kalau tinggi sangat case mungkin dia orang akan buat online lagi lah, nak kurangkan risiko. Okay. Alright, jadi benda ni kena make sure ada, at least benda ni lah ada minggu depan dan kena bentangkan, present. Okay, so boleh buat slide ataupun nak selamat prepare slide, kalau tak boleh je nak tulis atas paper ke, kalau face to face atau paper semua tu boleh je. Okay, tak ada markah pembentangan ni tak ada markah. Okay, so kalau semua nak bentang pun boleh sikit-sikit, buat bagian sikit-sikit boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada markah daripada segi pembentangan. Okay. Ada apa-apa nak tanya? So far no, Doctor. Tak ada, betul? Clear semua? Doctor, Yes? same group for all the presentation, is it? Ah, Same group for all the presentation, is it? Like yes, same group you members. only have same group. Okay, so every assessment must present in the same group. Okay, so maknanya you just form only one time. Okay, so at the beginning ni, this week you form group, then all assessment you will do in the same group. Okay, jangan tukar sana tukar sini, sebab tu nanti I akan bagi satu file untuk you list you punya group members tu, dan file tu lah akan buat into every assessment. Okay, kalau you tukar-tukar you kena inform lah. Kalau you drop ke apa, try inform me lah kalau drop ke apa. Kalau tak nanti susah juga. Sebab I dah akan save dah you punya group members tu. Okay. Doctor, yang kita business tu dia together with the nama business ke? I mean we give the business a name ke? Ya, set up company tu kena ada business name. Semua kena ada lah. You punya, maknanya kena ada business name, produk atau services yang you nak produce, and then you punya vision and mission, and then you punya organizational structure. Okay, itu je basic dulu. Okay. Nama company pilih lah, nama company apa-apa pun tak kisahlah. Okay. Lepas tu bila vision mission tu, kalau you boleh buat logo, buat tambah logo lagi pun tak apa. Tapi kalau sebab logo ni kadang-kadang perlukan masa, so logo tu kemudian pun tak apa. Okay. Okay, Doctor. Okay, yang lain semua okay? Madam, yang structure tu real ke dummy je? Tak, dummy semuanya dummy je. Maksudnya bukannya kena perlu tak nama kita, tak adalah. Ikut, kalau you nak letak pun letak, tapi you tak nak letak pun tak apa. Kan kalau kata macam ada 4 members, you kata okay kita letaklah kat sini. Tak kisahlah nak letak dia sebagai eksekutif ke apa, tapi kena ada structure, kita nampak proper structure. Okay, nama tak ada pun tak apa lagi. Tapi nanti dalam business plan, dah lambat lagi lah. Nanti dalam business plan tu, nanti kena ada. Tapi in the first ni, you punya planning apa kan? Jadi apa, siapa nak jadi CEO, siapa nak, kalau nak boleh decide tu tak apa. Tapi kalau bertengkar tak habis-habis, aku nak jadi CEO, aku nak jadi bahagian ni, tak boleh nak decide, then it's okay. Just put dia punya position je dulu. Okay, so I nak tengok briefly apa yang you nampak untuk you punya form the company. Kita nak tengok lah apa yang tanpa saya bagi tahu apa-apa je tu, apa yang you all punya view. Nak tengok tu dulu, okay? Right? Okay. Okay, so nama company ni don't worry kalau you kata macam this next week tu you cakap nama company you nak buka ABC, apalah nama company ke produk ke, tapi lepas tu you kena inform lah, katalah let's say okay you dah buat ABC, company ABC, and then you nak jual something produk lah, okay. Alright, tiba-tiba bila next week ni tu minggu ketiga
Minggu kedua dah inform saya, minggu ketiga tu dia kata, tak boleh lah. Susah dah nak dapat information, susah ni apa semua, tak boleh nak ubah nama company boleh lagi. Don't worry. Okay, itu bukanlah bila you perintang next week tu dah final, tak. Tapi bila you rasa nak ubah, bagi tahu saya. Okay, dia boleh ubah sehingga minggu ke 5. Okay, so bila you dah submit business proposal tu kan, dalam business proposal tu, bila you submit je business proposal tu, yang tu semua dah tak boleh ubah dah. Minggu ke-5 ni kan, you kena submit business proposal, business form, dia tak boleh ubah dah. And you dah bentangkan you punya business model canvas ni, maknanya masa tu dah bagi dah value apa semua pada dah bentangkan. So selepas daripada itu, dah tak boleh ubah dah. Okay, so nak ubah sebelum tu semuanya boleh. Okay, sehingga you submit the proposal lah. Macam you hantar borang SSM lah, kalau dah hantar borang SSM, nak ubah nama company, kenalah pergi tukar balik dekat sana kan, jadi agak susah sikit. Tapi dalam untuk sini saya tak bagilah. Okay, lepas minggu ke-5 tak boleh. Okay, boleh? Boleh doktor. Okay, alright. So ada berapa orang? Kita ada 25 orang. So dalam 25 orang ni, berapa ramai yang dah bekerja? Siapa tak kerja? Susah pula, eksekutif memang ramai yang bekerja kan. Siapa tahu? Siapa yang belum bekerja? Memang full time dia adalah belajar ni lah. Okay, full time belajar. Saya doktor, saya madam. You, Babatarani lagi seorang. Yang lain semua kerja kan? Okay, so siapa yang ada bisnes sendiri? Saya ada doktor. You ada? Yes. Oh, okay. So you ada bisnes sendiri. Bisnes apa? Small online business. Yelah, online tu you jual apa? Skincare. Oh, skincare. You trading ke? Ke you buat ke apa? Trading. Trading. Okay. Trading tak nak trading pun tak nak. Kita tak nak trading. Kalau trading je. Okay, tak apalah you trading. Okay, so kalau you macam ada business, tak boleh guna business tu. Okay, you kena group you kena buat baru punya. And trading kalau boleh tak nak. Okay, trading tu maknanya you beli kat Shopee kan banyak kan beli jual tu. Itu tak boleh. Okay, you kena produce produk ataupun services. Okay. Right. Okay, yang lain semua kerja kan. Okay, siapa yang buat produk kadang-kadang tak perlu complicated, tapi mesti ada something yang yang boleh bagi impact kepada you punya customer lah Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, I bagi brief sikit about introduction to entrepreneur, dia punya karakteristik and types of entrepreneur. And then kita boleh stop lah dulu, okay? Boleh? I rasa untuk group work tu, you boleh cari masa nantilah untuk discuss sendiri kot. Okay, nak discuss masa kelas ni juga? Nanti doktor. Nanti, kan? You cari masa sendiri, nanti discuss. Kalau you nak discuss ni boleh je lepas break ni kita buat form group and then you discuss, tapi I rasa mungkin you prefer untuk nak buat weekend je kan. Alright. Okay, ni introduction lah kita. Okay, so the first ni introduction ni kita nak tengok apa character, what is the characteristic and type of entrepreneurship. Okay. Alright. Doktor? So, yes. Doktor, sorry, nak tanya apa password untuk attendance hari ni, doktor? 1, 2, 3, 4. Okay, thank you. Okay. Okay. Apa ni? Ni. Okay. So ini basic definition lah. I mean that definition from literature kita panggil. Okay. Kenapa dia duduk kat bawah ni? Okay.
Okay, so ini apa how a few literature define entrepreneurship. Okay, alright. So ada Vesper ni they define the entrepreneurship ni is the creation of new organization. Okay, so maknanya bila they create a new organization tu, then they define as that is entrepreneurship lah. Okay. Another literature ni they said that the entrepreneur ni the pursuit of opportunity without regard to the resources currently under one's control. Okay, so ni definition je lah. Okay, alright, apa dimaksudkan? Okay, so another ni pula dia kata the creation of new business, the management of a small business, ni dia fokus pada small business. Okay, strategic reorientation of existing business, okay, strategic reorientation, okay, for the existing business, leading to significant business growth and wealth creation. Okay, so maknanya whatever it is, new business ke, small business ke, reorientation existing business ke, but leading to the business growth and wealth creation. Okay, so this is definition of entrepreneurship. Okay, so they create something new. Okay, and then dia dapatkan the opportunity, and then they can lead the business ni or this organisation ni into a growth and wealth creation. Waalaikumsalam. Kenapa? Okay, saya tersalah masuk. Tadi dia masuk yang group 1 punya. Okay, dah selamat dah masuk sini ya. Okay, ada lagi ke Attendance yang ni lain? kata? Ada lagi seorang. Apa tadi awak tanya? Attendance macam mana tu? Attendance masuk ke Putra Blast, masuk password 1234. Macam mana you all masuk salah group Okay. Sebab dekat group WhatsApp tu dia bagi link. Saya terus masuk lah. Selective reading. Masuk je. Nampak je ni terus masuk, tak nak baca betul-betul. Assalamualaikum doktor. Seorang lagi. Salam. Sorry doktor, salah kelas doktor. Segan saya doktor. Tak apa Nak saya buat kelakar kat grup sana doktor. Rupanya saya salah kelas. Tak apa. Apa ni? Nanti saya dah bagi briefing pasal you punya assignment, tapi hopefully you boleh join dengan yang dah dengar lah kot yang nanti group, sebab dia ada group work. Okey doktor, nanti saya tanyalah Apa kelas saya. yang you kena buat. Nanti ada kawan lain kan dalam ni kan? Ada, tak salah saya Nashini yang ada. Tu nampak ada Nashini tu. Nanti tanya tolong brief yang lain tu, nanti tolong brief kawan you. Okay. Lagi ada juga dalam saya punya, nanti saya akan share this video ni, saya akan share dalam Putra Blast. So kalau rajin dengarlah balik kan. Okay. Rajin. Okay. Kan kalau rajin macam sebenarnya perlu, tapi saya tak boleh nak paksa, you all kerja kan. Okay. Alright, so I continue. Okay, so entrepreneur ni, okay, so dia bila dia combine semua tu, dia nampak dia define ni a visionary and passionate person. Okay, so dia combine all the definition ni textbook ni, dia get one punya definition. Okay, so visionary and passionate person who habitually spots opportunity, creates innovative customer value and gets it acquired by target beneficiary. Okay, so dia nampak orang yang boleh nampak opportunity, dia boleh bagi something yang kepada dia punya target customer tu. Okay, something new lah, innovative tu. Okay, tu tadi I kata I nak tengok that punya elements tu kena ada. Okay, dia tak semestinya produk baru, tapi dia bagi something yang innovative. Okay, and also dia dapat something dia can acquire something by dia punya target beneficiary. Okay, so dia dapat something. Okay, customer dia dapat something yang new lah daripada dia. Tapi bila kita kata innovation ni, it's not necessary yang memang you kena keluar produk baru, not necessary. Okay, tak perlu. Tu rare, very very rare lah kalau kita dapat create satu new product tu, itu maknanya special lah orangnya. Okay, alright, so bila kita tengok terms ni entrepreneur, okay, so entrepreneur ni is belongs to, kita refer kepada person. Okay, entrepreneurship ni proses, so that's why di subject ni kita nak proses untuk bukanlah nak jadikan you all ni entrepreneur, cuma proses untuk you get the knowledge to be an entrepreneur. Okay,
Kalau you dapat dia punya knowledge tu and then you can you start you punya enterprise, then that's outcome lah. Tapi ini bukan outcome untuk subjek ni. Okay. Kita cuma nak explain the process to be an entrepreneur. Tapi entrepreneur pun is not kita punya outcome for this course. Okay. Cuma kita nak you have a knowledge. Okay. Go through the process to be an entrepreneur. Okay. Okay, dia punya ini main karakteristik lah. I mean kalau you search, kalau kita tengok banyak textbook ke books ke, actually banyak the karakteristik to be entrepreneur. Tapi ini 3 yang main lah, okay. Yang kita identify the main characteristic as entrepreneur, okay. So one thing is the need for achievement, okay. So biasanya kalau orang dia ada need for achievement ni, then they can be an entrepreneur, okay. Alright, so dia nak jadi lebih baik. You want to do something better than the others, okay. And also dia nak accomplish all dia punya task earlier, okay, compared to the others lah. So they need for achievement. So biasanya orang macam ni kalau dia jadi entrepreneur, then they can be a successful entrepreneur. Okay, so kalau dia individual score ni, score highly ni, maknanya kita ada satu questionnaire. Nanti next week pun kita akan guna I akan explain. So kalau dia score highly dalam need for achievement ni, sekejap I rasa battery nak habis. So kalau ada questionnaire tu, one of question tu dia kalau you score, kalau the person tu dia score dia score highly on the need for achievement ni, then they can be success punya entrepreneur, okay. And also they behave like entrepreneur, okay. Kadang-kadang entrepreneur ni dia tak semestinya, bila kita kata ada karakteristik of entrepreneur tu, dia not necessary dia businessman pun. Tu that's the difference between entrepreneur and businessman. Okay. Dia ada beza kat situ. Kenapa kita tak kata kita punya outcome tu to produce an businessman. Okay. Kita bukan nak produce businessman pun. We want to produce an entrepreneur. Okay. So entrepreneur ni dia banyak dia punya dia ada dia punya karakteristik businessman ni, anyone can be a businessman. Okay, so entrepreneur dia kena ada dia ada kriteria dia. Okay, so kita tengok tak semua orang berniaga kita panggil sebagai entrepreneur. Okay, tapi I mean that kalau kat Malaysia ni dia bila orang berniaga kaya, kita dah katakan dia lah usahawan yang berjaya kan. Usahawan, suka nak cakap usahawan. Actually usahawan dia bukanlah something yang kita boleh, bila buat bisnes dia adalah usahawan. Bukan sebenarnya lah, okay. Tapi biasalah orang kata orang akademik dengan orang praktikal ni agak berbeza sikit, tapi dia dengar tu kita diam je lah. But dia punya definition actually berbeza, okay. Not all businessman is entrepreneur, but majority of entrepreneur can be a businessman, okay. Kalau you boleh berniaga, you ambil barang orang, you can be a businessman. Kalau you do a trading, kan, you just trading je, ambil, jual, ambil, jual, ambil, jual. But you are not entrepreneur kalau you just do a trading, okay. Tu je bezanya, banyak lagi lah sebenarnya bezanya. Okay, dan inilah study-study yang menunjukkan yang entrepreneur ni dia kena ada karakteristik ni, need for achievement, okay. Okay, the second karakteristik ni dia ada locus of control. Okay, locus of control ni dia boleh control ataupun dia boleh influence dia punya environment, persekitaran. Okay, alright. So especially kalau dia ada internal locus of control, dia sendiri dia nak control. Okay, so dia lebih mudah, orang-orang macam ni dia dapat tarik customer, dia dapat maknanya bila dia bercakap tu bukan semua orang ada. This is something yang locus of control ni kita kata sifat semula jadi, okay. Bila dia bercakap je, bila dia promote je orang nak beli, bila dia promote je orang nak beli. Tapi kalau dia kurang benda tu, kalau dia score low, maknanya dia perlukan more effort untuk promote dia punya produk. So ada orang yang bila dia cakap, dia promote, dia cakap nanti orang akan terpengaruh, okay. Dia ada influence dia. So tapi tak semua orang ada. So normally entrepreneur dia ada this characteristic. Okay, dia cakap je kita nak ikut dia. Dia cakap je kita nak follow dia.
Okay, dia cakap je kita nak beli barang dia. Walaupun barang itu biasa je tapi still rasa macam kita nak kena beli. Kan? Kena beli ni tapi barang tu biasa je tapi kenapa kita kena beli bila dia bercakap? Because dia ada internal locus of control. Dia punya dalaman dia sendiri, datang daripada sendiri. Bukan sebab faktor-faktor lain. Bukan sebab luaran. Okay? Kalau sebab dia pengaruh sebab faktor lain, dia nak mempengaruhi sebab faktor lain, sebab family ke, sebab kawan dia ke, dia nak suruh buat macam tu, kadang-kadang susah juga nak berjaya. Okay? Dia kena ada internal locus of control. Dia tu semula jadi. Okay? Alright. The last karakteristik ni risk taking. Okay, so risk taking ni yang orang yang suka ambil risk. So dia boleh, biasanya orang macam ni dia akan mudah jadi entrepreneur. Tapi kalau dia tak boleh ambil risiko, dia mungkin boleh jadi businessman saja. Okay, alright. So dia ambil risiko sebab dia nak bagi something yang inovatif to dia punya potential customer. Dan bukan orang yang biasa-biasa boleh ambil. So dia kena ada kriteria risk taking ni. Dia suka ambil risiko. Okay. So ini orang yang ada sifat macam ni, dia kalau dia nak jadi, dia is either, kadang-kadang ada orang ada sifat ni tapi dia tak nak jadi entrepreneur. Okay. Tapi kalau dia ada sifat ni, then you want to be an entrepreneur, then easier to success lah. Kata. Okay. Okay, so types of entrepreneurship, bila kita kata entrepreneurship ni, bila kata dia ada macam-macam entrepreneurship sebenarnya. Okay, kita ada corporate entrepreneurship, ada private independent entrepreneurship, social entrepreneurship, public sector entrepreneurship, and academic entrepreneurship. Okay, so ada different type of entrepreneurship. Corporate entrepreneurship ni kalau kita tengok a big company lah, company yang besar-besar semua tu, that's what we call a corporate entrepreneurship. Dia dah usahakan company besar. Private or independent entrepreneurship ni yang kecil-kecil, yang kita nak kita fokus semua ni, you to be an independent or private entrepreneurship. Okay, individual buka small business kan, micro business, that's what we call private independent entrepreneurship. Okay, social entrepreneurship ni social NGO tu. Okay, social entrepreneurship, that is also entrepreneurship juga. Okay, jadi kat NGO kita buat something yang NGO yang mungkin kita tengok dia, tapi bukan NGO yang tiba-tiba masa dia ada NGO tu, taklah, dia must be an something yang dia nampak keperluan tu lebih awal berbanding dengan orang lain. Okay, alright. This is public sector entrepreneurship ni. Kejap apa public sector ni pula. Ni ada, nampak ada explanation. Ni example social lah, social ni. Okay, dia punya mission ni and education inequity in Malaysia. Okay, alright, dia nak make sure yang semua di Malaysia ni, okay, teach for Malaysia di Malaysia. Okay, so dia nak make sure semua orang dapat pendidikan yang sama. Okay. Especially dia fokus more on kawasan pendalaman. Okay, so that is social. Kita tak boleh kata bila you ada banjir, lepas tu you buat satu pertubuhan, you collect itu that is not social entrepreneurship. Okay, itu NGO tapi dia bukan social entrepreneurship. So they do some things yang that kita kata yang bukan biasa lah. Okay. Okay, ni ada lagi. Okay, yang WWF lah. WWF lah. Bukan WWF ni. Macam wrestling je, World Wildlife ni. Okay, so public sector ni, GLC, okay, betul, GLC tu semua public sector, okay. Dia agak berbeza dengan corporate entrepreneur. Corporate entrepreneur tu dia tak ada kaitan dengan government. Dia buat sendiri, dia punya company, owner ataupun dia punya board director tu create dekat business, okay, and dia punya business tu large scale, okay, so that is a corporate entrepreneur. Tapi public sector ni dia mesti ada link dengan government. So normally kita ada GIC lah ataupun state owned enterprise. Okay, dia memang dibuat oleh dan disupport by government. Any government lah, either kita macam kerajaan kita ataupun kerajaan negeri punya company. Okay. Alright, academic entrepreneurship ni kalau kita publish buku, okay, kita buat research yang create a new product. Kalau research tak ada new product tu bukan entrepreneur pun. Okay, not semua academician boleh jadi entrepreneurship. Kita panggil academic entrepreneurship. Okay, so dia punya
dikeluarkan IP, okay, dia semua ni. So that is academic entrepreneurship. Dia keluar a new idea lah, dia boleh produce a new idea yang boleh diguna oleh masyarakat. Okay, so that is academic entrepreneurship. Okay, tapi dia academician tapi dia buat je ada kat aktiviti tu. Okay, so that is a types of entrepreneurship. Okay, ada 5. So ada lagi macam-macam, macam-macam. Kita panggil gender entrepreneurship, political entrepreneurship, ethnic, agriculture. Okay, so ada lagi. Okay, ni gender ni, okay, kalau dia kata macam entrepreneurship carried by woman, okay, ataupun by men saja ke, biasanya men ni dia tak heran pun. Normally gender ni by woman lah kita panggil biasanya, okay. So ataupun gender entrepreneurship dia ada certain target group ke untuk teenagers ke, okay kan, teenagers, female teenagers ke. So that is a gender entrepreneurship. Okay, so ethnic ni dia fokus dia punya aktiviti tu, okay, entrepreneur activity tu fokus kepada certain ethnic, okay, certain ethnic, okay. So macam kalau untuk Melayu mungkin dia buat untuk Melayu je dia punya dia aktiviti tu, okay. Kalau setelah kalau India untuk India je, okay. So dan dia memang ada something yang memang dia nak produce belongs to that ethnic je, okay. So ada juga, okay. Political entrepreneurship ni activity dia produce dia ada entrepreneur activity but belongs to political parties, okay. Macam UMNO dia ada dia punya business dia, dan business itu purpose dia memang untuk fund UMNO, okay. Sama juga dengan parti lain, PKR ke, semua political party lah, dia memang ada business yang dia run the business tu untuk contribute dia punya profit tu to belongs to that political party tu, okay. Right, so that kita panggil political entrepreneurship, okay. Walaupun company dia besar, tapi dia punya purpose tu untuk dapatkan duit untuk parti tu. Jadi that's called political entrepreneurship, okay. Maknanya dia dua lah kategori, corporate and political entrepreneurship. Sebab dia more kepada political, sebab walaupun dia besar tapi fokus dia kepada untuk politik punya, untuk fund the politik, okay. Agriculture ni agriculture lah, okay. So any pertanian tu nak jual beras ke, sekarang ni banyak dah agriculture entrepreneurship kan. Macam mana kita nenas, kita tengok nenas kecil-kecil lah kan, durian yang cakap kahwin, macam durian kahwin, ada macam-macam lah agriculture entrepreneurship ni sekarang. Tambah-tambah bila ada teknologi moden ni lagi banyak memang sekarang. Tapi dia tak berapa naik sangat sebenarnya. Pertanian pun walaupun dah kurang fokus pertanian, tapi kalau sebenarnya kita pergi betul-betul banyak juga agriculture entrepreneurship ni. Okay, okay, so this is a startup. Okay, so ini yang you all yang akan buat lah nanti, okay. Dapatkan idea semua ni lah, macam mana buat idea, nanti lepas tu kena buat business plan, kena pastikan idea tu boleh implement, kena write business plan, kena ada business structure, okay. Then you prepare the business plan. Okay, so company bila you nak create the company tu, okay, so company ni either it depends you all boleh buat semua ni boleh, okay. Limited, okay, company limited ni, okay, limited ni by share lah, maknanya dia ada you boleh buat, nak buat sendirian berhad ke, corporation ke, private company ke, it depends to you, okay. So semuanya boleh, okay. Semua boleh, tak ada saya tak ada kata oh tak boleh corporation. Buat je lah, create lah, nak buat corporation, buat corporation, tak ada masalah. Tapi dia punya organizational structure tu must reflect corporation lah. Jadi kena study lah sikit macam mana lah corporation. Kalau nak buat sendirian berhad macam mana? Kalau nak nak create nak buat dulu ada student saya tanya saya, koperasi boleh tak? Boleh, koperasi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena study lah macam mana structure untuk koperasi, dia lain-lain tahu structure dia, okay. Especially nanti bila you ada sumbangan capital, next step ni saya baru bagi suruh buat sikit je, tapi next ni nanti you kena study about dia punya contribution, okay. Capital punya modal yang you dapat, okay. Alright, jadi ini kena ada, okay, company ni mesti ada, bila kata company dia kena ada nama, dia kena ada members, okay, apa dia punya modal dia macam mana, kongsi ke, seorang ke apa ke, kena ada.
Dan kena ada directors at least one. Okay, kena ada lah siapa-siapa jadi directors. Okay. Okay, so ini yang dalam you punya company nanti tu kena ada lah. Okay. Tapi kalau dapat in the next week pun tak apa. Kalau tak dapat next week business details ni pun it's okay. Tapi kalau you dapat ni, tapi nanti in you punya business proposal form from time to time you perlu fikirkan juga benda ni. Okay. Location, address. Hentam sajalah, bukan you kena buka pun betul-betul business kan. So pilih location address tu, pilih nama, pilih dia kena reflect nanti you punya target customer, siapa barang yang nak jual, dia punya area, business area tu. Sebab tu saya kata tak ada pun tak apa lagi. Yang penting ada company's name. Okay. So location, phone number tu later bila you dah confirmkan you punya produk and then you punya target customer, you nak jual kat mana, so dah ada benda tu pun baru boleh nak bagi masa tu pun boleh juga location. Okay. Sebab nanti memang saya akan minta progress masa ke semasa. Okay. Tapi saya akan bagi tahu lah progress apa yang saya nak. Okay. Jadi yang penting untuk minggu depan ada 4 tu. Tapi kalau you boleh dapatkan semua ni pun boleh. Okay. Tapi macam saya kata benda tu tak reflect pun kepada you punya markah. Cuma kerja you lebih senang. Sekali discuss ada semua. Kan. Okay, so ini dah ada, nanti pun kena tahu juga mission statement, mission vision, date, establish date, okay, product you, okay, dan history nantilah tu dalam business plan. Okay, so itu je basically about the entrepreneurship dan apa yang you all kena buat. Okay. Ada soalan? Ada doktor. Okay, kalau tak ada soalan, untuk aktiviti yang group activity tu, you boleh discuss at any time and then you kena brief saya next week, okay? Alright, so remember form a group 4 to 5. Kena dah ada group at least ada group, ada business, ada product, ada organizational structure. Tu je, at least tu tugas you yang pertama untuk next week, okay? Briefly je bentang, tak payah lama-lama, 5-6 minit ke, cukuplah dulu kan nak tengok. Kita nak tengok apa you punya first idea, okay? Right? Bukan saya nak susun bentang 20 minit ke, tak payah. Sebab saya pun ada agenda lain untuk ajar next week, okay? Okay, doktor, sorry doktor, tadi saya masuk lambat salah Masuk group. lagi, sesat. Sesat kan? Sorry, satu group berapa orang ada? 4 ke 5? Ya, satu group 4 hingga 5 orang saja. Okay. Sebab kalau yang saya ikut based on registered number kat SMP lah, kita ada 34. So 34, 45 tu tak sampai 10 lah maknanya group tu. Kalau boleh saya tak nak 10 pun. Tapi tak nak lah ada group 3, ada group 6 tu, saya tak, kalau boleh try to avoid dia lah. Okay. Tapi kalau no choice, discuss dengan saya dulu, personal message saya dulu tanya kalau dah tak ada pilihan. Tak boleh sangat ni, tak boleh ni kami sebab you all semua bachelor accounting Ada BBA juga kan? Ekonomi. Ekonomi ke? Ada Ekonomi doktor. Yang sesat-sesat ni ekonomi. BBA kan, dia ada BBA. Morgana ni dulu my ex-student ni BBA. Betul ke? Tak, Morgana. Betul. Adalah ni semua ni BBA ni. My ex-student. Ada accounting kan? Ada accounting ke? Ada doktor. Sebab yang first contact saya tu bachelor accounting. Siapa namanya? Sorry lah. Nishal doktor. Nishal. Nishal. Kelas Doktor, kalau dia Nisha, saya Izzat doktor. Dia nampak nama awak Izzat. Okay. Aku doktor tak kenal, saya dah tahu dulu. Terima kasih. Hai Izzat. Hai. Okay, jadi itu saja dululah buat setakat ni untuk hari ini. Okay, sebab kita banyak, nanti saya memang agak banyak kurang lecture. So sebenarnya lecture 2 hours je kalau ikut yang full time lah. So 1 hour tu you do your own group work, tapi mungkin ada keperluan yang you kena buat dalam kelas kita punya. Kalau face to face tu duduk sekali lah buat sama. Tapi kalau online ni tak apalah, penat juga duduk lama-lama depan komputer ni.
Okay, kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan, itu saja setakat ni. Boleh tak kita, you on, siapa yang boleh on video tu, this is for my attendance, okay? Kan you je ada attendance, saya pun ada attendance juga tau. Alamak, tadi attendance tadi. Handsome lah Faris. Tak apa, tak boleh Handsome buka, Faris. tak apa. Tak boleh buka, tak apa. Yang boleh Ah, buka, okey. boleh buka. Thank you. Tak apa. Ini you tak kira attendance you, ini attendance saya. Saya pun kena ambil attendance. Ada lagi yang nak buka? Kalau buka boleh lah. Handsome, Dr. Faris. Sofia tak nak buka kamera ke? Ada lagi? Sekejap Okay. Thank you everyone. Thank you, Doktor tak kira Doktor. lagi. Saya tengah posing. Jumpa minggu depan. Mana boleh. Thank you, Boleh bagi Doktor. tahu. Doktor tak kira pun. Thank you, Saya tengah Doktor. posing, Doktor. Tak kira Boleh satu, tak dua, ada. tiga Itu pun. namanya apa? Apa nama? Lupa pula orang panggil apa tu? Candid. 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 Ini kena ready at all times, okay? Okay, Alah. bye-bye. Assalamualaikum Okay, semua. bye, Doktor. Bye, Syantini. Thank you, Doktor. See you next Doktor. week. Thank Bye, you, Doktor. everyone. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye, Doktor. Bye, Syantini. Bye, Doktor.